si Lorena Bangkong, owner of LD's Food Products. And then our products are packed with health benefits. Oh, with health benefit, no? Dili na lang basahin. Oh, ay. And our price, ang 120 ml is 130. And then ang 200 ml is 230. Barato rin siya. Bangus siya, mama. Yeah, bangus flakes and chili garlic sauce. Why bangus flakes and chili garlic sauce? Abundant mo sa bangus. And then abundant sa labuyo, garlic, limoncito, and onion. So we are also promoting our farmers products, local products. No MSD ni sir ha? There or no MSD. Oh, very good. Unsa mo, ma'am, lain? Nako yung marinated boneless bangos, dili siya, wala mong good. So, natay marinated siya nga boneless. Marinated boneless bangos, wala mong good freezer. Wala po yung bangus silino. Wala pa po anak Ano sir pa? kay. So, pero marinated bangus, ha? Marinated siya, na siya dito sa among store. At anytime, haman to mo contact sa Facebook, haman ng kuan. We have numbers here. Oh. Here, and Kana. So, pwede Facebook, pwede online, no? Pwede tawag lang. Free delivery. Bayad. free delivery. Bayad deliver. Maxim. Sige. Through Maxim, and then natay address sa nasa. Karon wala kay namo diri. Pero anytime, kung gusto nyo na mag-order na, siya. Na siya. So, Ang marinated boneless bangos, wala na pagidala kay wala man wala yung freezer. freezer, and then dili man gud siya. Dili ko sure kung Maigo din yung asa na katang. Ba mo kay sir? Pero meron ito tulong ra niya karon. Ayan na ba? Meron kay So, invite the customer. Hi, we're inviting you to visit our booth here. So, available sa tanan mga malls. So, di man siya. Dili lang sa kuan siya, available siya sa actually available